गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माँ संतोषी आपण आज वीडियो अनेक अनेक स्वागत आशा कर समस्त भले थे सुस्थ थे माँ का कृपा आम मैंने भी सब भले आज तो शनिवार मो देहटा आग अपेक्षा टिके भल अच्छी संपूर्ण रूपे भल ना भी मच बेटर अच्छी मैंने थंडाटा संपूर्ण रूपे छाड़नी कहीं मत टिके माने जेहेतु आम स्त्री लोक पानी काम जिते भी सतर्क हेल्ले तो करने पड़ो तापर भी मत पानी देखिले ठंडा हो जाए मैंने मत ये ठंडा अवश्य ईसनफुलिया ना कि मत प्राय सब ठंडा धर जाए कहीं जल्दी काली खरा बेलू कि संजा एतटा कहीं मोर मन पड़ूनी वर्षा आमर ये कंटिन्यू लगिकी रही एबे भी वर्षा हो जोरे होनी कि झिपुर झिपुर हो मझे 2-4 मिनट जब रही जाऊँ ना वर्षा तार कंटिन्यू चलती किंतु किसी दिन है काउलिया होकर रोला वर्षा होना कालठू वर्षा हो तब जहा हो पूजा पाठ तो करके आसली टिके आगुरी करके आसी डालीटा बसई डाली भी सीझीगला भातटा टे डेरी करूँ कहीं आम तो खाला 3:30 साढ़े 3टा हो जाऊँ लंच कला आमती पगटा ठंडा अच्छे भातटा जल्दी होगले ठंडा हो कंढे भी तार पढ़ुची गाधेनी टे पर गाधेब कहला ये भी एसीड ड्यूटी जाइए प्रिवियस वीडियो आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा देते बहुत ब्लेसिंग भी सुंदर सुंदर कमेंट कर अशेष अशेष धन्यवाद सत कथा कहले एसबू धन्यवाद बहुत छोट शब्द किंतु मोर आपण मान कृतज्ञता जनइबार एटा गोटे माध्यम जे आपण मैंने एत सारा भल पाइबा दौरान कौटना कौटे आपण मान कमेंट पढ़ी मत टे मेंटाली भी भल लगे देह भी भल लगुला जहाँ हो मु कौन मु कौ भाया पर्सन आपण मैंने मत फिजिकाली न जानले भी चिन्ह पार्टी मुझे कहीकि से बेसी खुशी लगुच सत कह गले कि आपण मैंने मो सागे सेमती साक्षात कथा ही ना मो सागे चली ना मिसी ना भी जानूँ दीदी ये पर्सन होते कहीकि से पुणी आउ थे धन्यवाद जनइबी आपण जहा हो ये सब तो कथा मैंने कौन कह गोटे परिवार मत एत बड़ परिवार मिलगला मो निज लोक तो जहाँ जमी सपोर्ट सांग आपण मानकर भल पाइबा भी सपोर्ट मिलूँ से बहुत सारा पुणी धन्यवाद आपण मान कौन कहले जिते भी थैंक यू धन्यवाद कहले सेतेटा कम आपण मान कमेंट आपण मान भल पाइबा ब्लेसिंग पाखे तेज जहा हो आज मो कंढे विषय गोटे छोट कंढे विषय कौन कंढे विषय दीपद कह कौन कहि कंढे मत आगुरी भी बहुत कमेंट आसे एबे भी मझे मझे कमेंट आसची अवश्य भल कमेंट आसची कंढे को लेकिन भल ही कमेंट जे मो कंढे तो पुओ मु कहीं झील ना डाकुची कंढे तो पुओ हुए तो आपण मान मन भी संशय थी कि सतरे दीदी तो कंढे तो पुओ कहीं झील ना डाकुं से विषय दीपद कह एक्चुअली कौन है माने कंढे विषय से कहीं मो कंढे तो पुओ कहीं झील ना डाकुची फ्लैशबैक को जीवा पड़े ता पूर्व आपण मान आ गोटे कथा कहबी माने मत बहुत खुशी लगे आपण मैंने जिते कंढे को कंढे किसी कमेंट करती कंढे को जो संबोधन करती ना से फिलटा मत हुए जे मु कंढे को जो पर्पस रे कंढे डाके मत कहीं से बात्सल्यता से भल पाइबा आपणकर कमेंट मिले जे आपण मानकर भी सेम भल पाइबा बात्सल्यता मो कंढे प्रति अच्छी जो कंढे कहीकि संबोधन करके किसी कंढे विषय लिखती कंढे कौन कर कंढे एमती सेमती जहाँ भी किसी लिखती बहुत भल लगे कि जहाँ मु जो माने मोर जो माने भल पाइबा कि प्रति जो बात्सल्यता मुझे कंढे डाकुची कोटना कोटे से भल पाइबा से बात्सल्यता आपण मानकर ता प्रति अच्छी तेज जा हो मु कंढे की कहीं कंढे कौच तार गोटे छोट स्टोरी आप सेयार कर कारण पूरा डिटेल्स रे कहले बहुत लंबा हो वीडियो तापाई टे फ्लैशबैक को जीवा पड़े माने कंढेर जन्म पाखु जीवा पड़े मुझे जो कनसिव कली बाघर 2 मास पर ही माने मु कनसिव कली तो आम 2 जन मन थाए कि आमर ना झीटे हो कहीकि झी हो खास करके एंको मन बहुत आग्रह था कि आमर झीटे हो कहीकि मोर से ये न था झी हो पुओ हो कारण कंढे कनसिव है डेलीवरी पर्यंत माने बहुत देह खराब मोर बहुत देह खराब माने कनसिव टू डेलीवरी पर्यंत जानते मुझे 3-4 थर एडमिट भी हो गली माने हेल्थ इश्यू बहुत रहा बहुत वॉमिटिंग हुए माने अप टू 8 मंथ पर्यंत मत वॉमिट होती पानी भी टिके पी पारे एत बांती हुए जे माने ब्लड बाहर पारे कंटिन्यू बांती हेले तंटीटा तो आपे चिरी माने वे कर बांती हो इवन कि मुझे सेंसलेस भी हो जाए ये कंडीशन तो जिते बड़े
एमती हेल्थ इश्यू रहा बांति फांति हुए तो मो मन से पुओ झीर किसी धारणा न था खाली एति माँ को पाखे प्रार्थना करता कि माँ जहाँ भी दियो संपूर्ण सुस्थ छुआटे दियो सुस्थ माने हेल्थ उपरे नुह तो अंग प्रत्यंग आखि नाक कान माने मेंटल ये सब प्रकार से जी गोटे सुस्थ छुआटे हो बस यही धारणा थाए तेज जहाँ मुझे कंढे जन्म कथा कहले बहुत लंबा हो जस्ट खाली जेहेतु कंढे कहीं डाकुची से कहवाई तो कहवाई पड़ो तापर भगवान दयारू जहाँ जमी है 8 मास कंप्लीट है 8 मास कंप्लीट है 8 मास 9 मास जो दिन पशिला आम जमी रेगुलर चेकअप करने जाऊँ से दिन भी सेमती चेकअप करा गलु से दिन सोमवार ही थाए जो आम चेकअप करने गलु डॉक्टर जहाँ जमी चेकअप कले कहले कि तुम जब प्रिपेयर होकर आस एडमिट हो जाओ कारण छुआर कंडीशन सेमती किसी भल ना आ छुआर वेट भी बढ़ुनी आम तो सेमती प्रिपेयर होकर जाइन से रिटर्न ही आसलु जो रिटर्न होकर आसलु तापर दिन मंगलवार भोर भोर गलु भोर माने तथापि 6:30 भोर कौची से माने आम रेडी रुडा है कारण मेडिकल कथा सब तार फर्मालिटीज पूरा करने समय लगे ये लगे मन कौटना कौटी आग्रह सांग को डर बहुत थाए कारण जो डॉक्टर कहीदेले कि छुआर कंडीशन सेमती भल ना छुआर ग्रोथ भी ना तो डर भी थाए नर्भसनेस भी बहुत थाए बो से सांगे थिला बो आसला कारण से तो माने आम घर लोक ये पाखे था जमी जानिले एक्चुअली बो आसी नाला जे मोर डेलीवरी हम कहीकि मु चेकअप जी कहीकि तो बो से पर्पस आसला जो आसला जानिला तो से रहीगला जब कारण आम जो रहीचु आम घर रोले 10 किलोमीटर डिस्टेंस हम कारण मोर भी मझे मझे देह खराब हुए से बो पलि आसे जब हो तो जो आम मंगलवार दिन गलु माने सब प्रिपेयर हो गला 6टा 6:30 बेलू आम गलु मन में सतरे बहुत आग्रह सांग को बहुत डर थाए सत कथा कौटना कौटी आग्रह पाखे डरटा बेसी हावी हो जाऊला जहाँ भी गलु गलापर जहाँ जमी फर्मालिटीज करके एडमिट हेली मो एडमिट है मन में डर थाए किंतु ये मुझे डर था ये मोर 100 गुण आहरी डर था डर था कौन हम कौन नहीं भल मंद तथापि से निजक मत साहस देखु था सी ओके अच्छा कहीकि धीरे से मो कानर कहले कारण कौटना कौट तो बेलू इच्छा अच्छी झीटे हो कहीकि धीरे से कहले कि जेहेतु मु मंगलवार दिन एडमिट होती मत खुशी करने कि मुझे नर्भस न हुए कहले आमर तो झी हम कौटना कौट आम विश्वास अच्छे आम झी हम आम ना जेहेतु मंगलवार एडमिट होती ना मंगरी दबा आज आमर मंगरी हम गोटे खुशी मंगरी हम एमती किंतु सेन तो डेलीवरी है कारण मोर तो डेट हो न था मुझे खाली नॉर्मल चेकअप जाइए जस्ट 8 मास कंप्लीट हो 9 मास गोटे दिन होता है तो डॉक्टर मैंने नॉर्मल डेलीवरी करने जहाँ सब प्रोसेस करा चेष्टा भी कले विश्वास करें मंगल पुओ है जाकि माने मो मंगलवार दिन 6टा बेले सकाल 6टार एडमिट हेली पुओ है जाकि बुधवार 5:57 कि 6:57 एक्जाक्ट कहीं मोर मन पड़नी बस जहाँ भी हो बुधवार दिन संज पर्यटन मंगलवार ठू बुधवार पर्यंत जो सीवियर कष्ट से स्टोरी कहले बहुत लंबा हो जहाँ भी हो तो डॉक्टर बहुत चेष्टा कले नॉर्मल हाँपाई जहाँ है पचर पुओ सी सेक्शन ही है बुधवार दिन संजा तो पुओ है मोर तो सेन्स न थाए जो मत ओटी जहाँ जो ऑपरेशन बेले तो जानी पुओ कि झील से जानी कारण से कौन कहले से स्टोरी कहले बहुत लंबा हो माने मंगलवार बुधवार मंगलवार 6टारू बुधवार संध्या 5:57 हो कि 6:57 से पर्यंत से जो स्टोरी माने पूरा मारात्मक स्टोरी केतले कहबी पुणी से स्टोरी विषय से समयटा माने बहुत ही डेंजर समय बीती जहाँ जिते मत रूम को शिफ्ट कर मोर जो होश आसे मत धीरे से कानर कहले आमर मंगरा है सॉरी आमर मंगरी है आमर मंगरा हो गला माने आमर से बुझीगल आमर कारण मो ओटी भितर जान नी पुओ हो झी कारण मोर तो से कंडीशन बहुत खराब भी थाए से किसी जापारे सेन्स भी पलैला कारण सी सेक्शन है तो अधा कालुआ करती मत भी पचारे तुम्हें देख कौन कहले ना मुझे देखिपारे से स्टोरी कहले बहुत लंबा हो छाड़ा तो जहाँ भी हो बुधवार दिन पुओ पुणी आउ थे कह एक्जाक्ट डेट समयटा मोर मन पड़े 5:57 कि 6:57 यही संध्या समय है जो मोर होश आसे मत धीरे से कहला आमर मंगरी है मंगरा हो गला जहाँ भी हो मत कौटी ना कौट लगे कि एंकर मनटा बोधे कष्ट हो गला कि कौन कारण झीर बहुत इच्छा था पुओ हो गला जहाँ जमी हो
ଯୋଗକୁ ସେ ସି ସିଫ୍ଟ ବି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହେଇଗଲି ବୋଧେ ଏକ ମନ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସି ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଇଏରେ ତ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେବେନି। ବୋଉ ଥାଏ ପାଖରେ। 2 ଦିନ ପରେ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସିଲେ, କାରଣ ନଣନ୍ଦ ତ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ମୁଁ କ'ଣ ସେସବୁ ଭିତରକୁ ନ ଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ପୁଅ କାହିଁକି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ଡାକେ ସେଇଟା କହିବି। ତ ଯେହେତୁ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଝିଅ ହଉ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତ ପୁଅ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମାତ୍ର 2 କିଲୋ 200 ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ପତଳା, ବହୁତ ଛୋଟ, ଲମ୍ବାଟା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି, ମାନେ ଏଇଟା ତା ଜଙ୍ଘ ଆଉ ଗୋଡ଼, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତିକି ମୋଟା ସେତିକି ଏଡ଼ିକଟେ। ମୁଁ ତ ତାକୁ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଯାଏଁ ଧରିନି ବି ପ୍ରପର, ଟୋଟାଲି ଧରିନି। ମୁଁ ଏମିତି ବସିଲା ମୋତେ କିଏ ଯଦି ଦବ। ପୁଅକୁ ବି ଦେଲେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, 2 ଦିନ ପରେ ଦେଲେ, କାରଣ ସମୟ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ବି ତା ଆଖି ଖୋଲି ନଥିଲା, ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ସେ ଅଲଗା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 1.5 ମାସ ପୁଅକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିଲା, ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ଗୁବଦୁଲ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝେ ଚୁଟି, ଏତେ ମୋଟା ସୋଟା, ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍, ଗୋଲାପୀ ଓଠ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ମୋ କଣ୍ଢେଇ। ସେଇଠୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଡାକ, ପୁରା କଣ୍ଢେଇଟା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ମୋତେ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ଡାକିଲି ସବୁବେଳକୁ, ମୋ କଣ୍ଢେଇଟା ଏମିତି ହିଁ ପାଟିରେ ପଶେ। ମୋ କଣ୍ଢେଇ ତ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଆଦତ ହେଇଯାଏ, କହିପାରୁନି। ମୁଁ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅନେଇକି ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହେ କି ମା, ମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଚାନ୍ଦର ଟିକେ ଛିଡ଼େଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛ। ମାନେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ତାକୁ କଣ୍ଢେଇ ଡାକିଲି ଅପ୍ ଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକୁଛି। ହୁଏତ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାଏ କଣ୍ଢେଇ ଡାକିବି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ବର୍ଥଡେ କେକ୍ ଯେଉଁ ଆସେ, ତା ବର୍ଥଡେ କେକ୍ରେ ବି କଣ୍ଢେଇ ଲେଖାଯାଏ। ଇଭେନ୍ ତାର ଯେଉଁ 16 ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଦିଆହେଲା, ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ତାର, ସେଥିରେ ବି ତାର ଭଲ ନାଁ ଲେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ତା ନିକ୍ ନେମ୍ରେ କଣ୍ଢେଇ ହିଁ ଲେଖା ହେଲା, କଣ୍ଢେଇ। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ସେମିତି ସବୁ ଭଲ ରଖନ୍ତି, ମୋ କଣ୍ଢେଇ ବଞ୍ଚିଚିକି ରୁହେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଏ, ଯଦି ତାର ବାହାଘର କରେ, ଯଦି ସମୟ ସେମିତି ସାଥ ଦିଏ, ତା ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ରେ ବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ଲେଖିବି। ମାନେ ତା ଭଲ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଢେଇ ହିଁ ଲେଖିବି ତା ନିକ୍ ନେମ୍ରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୋ କଣ୍ଢେଇକୁ 4 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯଦି କଣ୍ଢେଇ ଡାକିଦେବି, ତାର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଖାଲି କଣ୍ଢେଇ ଡାକେ ତାକୁ। ତା ବାବା ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ପରି ନାଁରେ, ତାର କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ତା ନାଁ ନାହିଁ, ଯାହା ନାଁ ପାରି ତା ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ ମୁଁ ସେବେଠୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ଡାକିଲି ଆଜି ଯାଇ କଣ୍ଢେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଥିଲା କି ଝିଅଟେ ହଉ, ତା ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ମାନେ 1.5-2 ମାସ ପରଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆ ତା ମାଆ ପାଇଁ, ମାଆ ଆଖିରେ ଛୁଆ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁକରି ସେମିତି ମୋ ଛୁଆ ବି ମୋ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ସେ ଚେହେରାକୁ, ସେ ରଙ୍ଗକୁ, ସେ ଓଠକୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଲା। ସେପଟେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ଡାକିଲି, ତ ଏଇ ଡାକୁଛି କଣ୍ଢେଇ। ତ ସେୟା କହିଲେ, ତାର ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଥର କହିଛି ବି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ବହୁତ ନହେଲେ 1-2ଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଛି ବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ବିକି, ଆଉ ତା ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ତା ଭଲ ନାଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିକି ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇଏ ତ କେବେ ନାଁରେ ଡାକନ୍ତିନି, ମୁଁ ତ କଣ୍ଢେଇ ଡାକେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେମିତିକି ତା ବଡ଼ ମା, ମଝିଆ ମା, ତା ବଡ଼ ବାବା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିକି ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ବିକି ଡାକନ୍ତିନି, କାରଣ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ସୁନା ଡାକେ, ବେଙ୍ଗ ଡାକେ, ଏମିତି ଡାକେ। ଆଉ ତା ମାମୁଁ ମାନେ ବାବା ବାବା କହିକି ଡାକନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ମାନେ ତା ମାଇଁ ମାନେ ବି ପୁଅ କହିକି ଡାକନ୍ତି, ତା ନାଁରେ କେହି ଡାକନ୍ତିନି। ମୁଁ ହିଁ ଯାହା କଣ୍ଢେଇ ଡାକେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ ବିକି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ବିକି ଡାକନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କଣ୍ଢେଇର, ମାନେ କାହିଁକି କଣ୍ଢେଇକୁ କଣ୍ଢେଇ କାହିଁକି ଡାକେ, ମାନେ ସେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାକୁ କାହିଁକି ଝିଅ ନାଁରେ ଡାକେ, ଏଇଆ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବୁଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି କହିକି, ତାପରେ ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ କରେ ତ କହିପାରେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଉନି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ନ କରିଦେବି କି, ମୁଁ କାହିଁକି କଣ୍ଢେଇ ଡାକେ କହିକି। ଏଇଆ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି। କଣ୍ଢେଇ ପୁଅ, ଅଥଚ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ ନାଁରେ ଡାକେ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମ ବାଇକ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ୍ଢେଇ କହିକି। ଆମ ଘରେ, ମାନେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ସେ ବାଇକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚାहे 4 ହ୍ୱିଲର କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, ସେଥିରେ ବି ମୋ କଣ୍ଢେଇ, ମାନେ ସେମାନେ, କାରଣ ମାମୁଁ ଘରେ ତ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କ ଆଦର ଅଲଗା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଭାରି ଗେହ୍ଲା ବି, ଘରେ ଭାରି ଗେହ୍ଲା। ତା ମାମୁଁ ମାନଙ୍କର, ତା ଅଜାର, ଆଈର, ବେଶୀ ତ ମାନେ ଆଈର ଗେହ୍ଲା। ଛୁଆମାନେ ମାମୁଁ ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଗେହ୍ଲା ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ କି, ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଲେଖିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି। ତ ସେୟା କହୁଛି, ତା 16 ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଛପା ହେଇଥିଲା, ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଥିଲି କଣ୍ଢେଇ। ଯଦି ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି,
ସେ ସମୟ ରୁହେ ମୋ କଣ୍ଢେଇ କାରଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିକି, କାରଣ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ନଜରରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ କଣ୍ଢେଇକି ସେୟା ଶିଖାଏ ବି ବାବା, କାରଣ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହଜ ନୁହଁ। ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ ନା ଆପେ ଆପେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ। କାରଣ ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ମନରୁ, କର୍ମରୁ, କାରଣ ବଡ଼ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ଥିବେ ନା କେହି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ସାଥ ଦେବେ। ତ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯେବେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ହିଁ ଦିଏ ବାବା, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ ନା ଆପେ ଆପେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯିବୁ। ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼କୁ ବଡ଼ର ସମ୍ମାନ, ଛୋଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କହିବା ଶୈଳୀ, ଚାଲିବା ଶୈଳୀ, ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରିକି ଭଲ କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମନ ମୁଣ୍ଡରୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହବୁ, କାରଣ ଆମ କହିବା ଶୈଳୀ ହୁଏତ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାବିବା ଶୈଳୀ, ଆମ ମନର ଥିଙ୍କିଂ ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଖିବା। ତୁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବୁ ନା ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବୁ ନା ସେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପାର କରିବେ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ଦିଏ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହୁନି, କାରଣ ମଣିଷ କଳା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେବ ଅପ୍ ଟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ବି, କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିବ ନା ଦିନେ ଅଧେ ଆପଣ ତାକୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ତ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି କି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲୁଣି। କଣ୍ଢେଇ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତାର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୁଆବେଳୁ ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଜମାରୁ ବି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖେଳନା ଫେଲନା ମାନେ ଯେଉଁ ଟଣା କମନ୍ ଜିନିଷ, ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଛୋଟବେଳେ ସେଇଟା ବି କରିନି। ମାନେ ସେ ଏଇଭଳିଆ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି ବି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋ କଣ୍ଢେଇ କହିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ମାନେ ଆସି 17-18 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 17 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 18 ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ମୋ କଣ୍ଢେଇକି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବାଟରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ମାଆଙ୍କ କୃପା, ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇଛି କି ସିଏ ନିଜେ ଯେଉଁଟା, କାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବାଟା ଶୁଣିଦେବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାସ୍ ଏଇଆ ରହିଲା ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ମୋ କଣ୍ଢେଇ ପୁଅ ଅଥଚ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅ ନାଁରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କାହିଁକି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ସଂଶୟ ଥିବ, ହୁଏତ ଆଜି ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଢେଇକି ଏଇ ପର୍ପସ୍ରେ ହିଁ କଣ୍ଢେଇ ଡାକେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।